बांग ठीक ना बाजार रे चला भैंस बोल किरिंग मा भैंस को मन कटक कर देला किया ठीक दिया सब 10 টাকা बेंगड़म किरिंग हम 12 में मिली टूटो गया सब तिजवा का एकदम लाख टका जगह किरिंग दाम आदर्श केजी ले पूजा में मने था आदर्श केजी ले पूजा में मने था या 10 টাকা जिस किरिंग दाम बाजार का उनका पूजा मने करना और लाख टका जगह किरिंग पूजा में मने था समाज सचेतनता शिविर मिद दिन हुई सुतना पांडवा मुलुक रिनांग बेरला पीर सुतपरा सोदाट आतोडी रे जहां दो सांतार को समाज इदी काते आदि दामान गालोचियो को हेनेना दामान गालोच के को मेन मुद्दा ताहे कना सांतार जातिया अथासा दोसार ताहे कना बाल्य विवाह बंधो तीसार ताहे कना अथरियो हांडी पौरो किरिंग आखरिंग न्यू बंधो और 3 नम्बर दो ताहे कना जहां दो माझी बाबा को सजग सचेतन एवं सतर्क नियो इदी काते आयमा गाकुरान गमके को सेटर को ताहे कना और नित लाक्ति पड़ाव कना सांतार समाज रे सचेतनता लाक्ति कना से सचेतनता अभाव मिना उना खातिर नेपीरियन कामियो को सानम को उयर भावना काते सानम माझी बाबा को गालोच गापुरो तलाते गे नियो हुइसोतना मिद मारंग सचेतनता शिविर आ नि शिविर रे मन मानतान गमके को सेटर को ताहे कना को जहां दो पनत सुसुरियो सुधीर मुर्मू गमके जिला हुगली जिला परगना विपुल हांसदा गमके पांडुआ मुलुक रबिन हांसदा गमके आरहो आयरन सापाप्ती सेटर ताहे कनाय गंगाल किसको भारत जाकात सारी धर्म बाइसी नोटे आयमा गाकुरान गमके को ताहे कना नित दो सचेतनता ए कारण ते आगु दरकार कना सावतारेन सांतार दो सांतार कान गया बन एनते रे हो सांतार ना सावता दो बाबू दो दारे कना ओकालिका जे सांतार नित दो बई बईते सचेतनतार अभाव खातिर सावता को छुडोर काते इटा से को सेनोक कान ताबोना एवं अन्य धर्म ते को आपनारादा आरहो जहां दिस अत हासा कागज कलम दलिल कानिया को अतचो म्यूटिशन को बाको करा कदा निये को अभाव आयमा जायगा दिसो कना और माझी बाबा सजग सतर्क निये बाखरा तेगे मिद मारंग सचेतनता शिविर हुई सोतना जहां रे नि दो अत हासा इदी काते मिद मारंग गमके जहां दो नितों कथाय रोडे लागिदो कनाय से निये कथाय अत हासा इदी काते दामन कथाय सदर कदाय मिल्की पिरनी गोडेत सुकुलाल हेम्ब्रम मिल्की पीर मिद मारंग कामियो जहां दो आदि दामान साइज आदि जथा साइ सा रखा कदाय जे और भाषा इदी काते मा और भाषा दो एडी रको विषय करा जेमन म्यूटेशन का विषय करना कन्वर्सन का विषय करना ऑर्गन का विषय करना पार्टन का विषय करता हुआ एवं वहां से एडी रबन गया उका को लिया सीएस रिकॉर्ड उका को लिया आरएस रिकॉर्ड उका को लिया इलाज रिकॉर्ड अदा जुदी पे आजम था जे लैंड डिपार्टमेंट चेक करते बिना যখন তাকে অফিসে চালা गया এটি ওর বাম से बुझ गया कि चेक कहाँ पे खुलेगा काटा की इलाज करना काटा की आरएस करना काटा की सीएस करना वहां तो कम बेशी आधी बार बुझा आधी बार बुझ गया मैं जहां पे बुझ गया उनको बता दीजिएगा अथन जो दो दिन का ठीक हो जाएगा तो आ जहां बाम पे बुझा उनको मुझे आगे सुनाते हैं कि ठीक कर लेते हैं आगे वाले अरे सर और पढ़ना है क्या ऐसा क्या बेस लेकिन जे नदिशा फुलको लगा अर्थात देश যখন বাংলা শব্দ লাগে তখন ধরতে क्या करेगा তখন কিছু নিয়ম থাকে না নিয়ম তো কিন্তু ইংরেজ को जहां तो প্রথম নিয়ম বিনাম আগে এসে বেশি সালে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনগুলোকে আইন বিনাম नोआ आइन दो इंग्लिश को बिनावा करना एवं नोआ आइन के पोरे पोरे से अमेंडमेंट से अडी रकम में हटाओ शेष पर्यंत प्रथम যে अमेंडमेंट শুরু না প্রথম যে সার্ভে শুরু না বলে সিএস ক্যারেক্টার সার্ভে আলম তো আপনি বোকা কথা বললাম ওটা ওটা ঠিক আছে
CS record पे अजंता वो CS record है प्रत्येकटा डाटाबेस तहन किया जे ओकटा का सेकेंड कना ओकोय का दाग रे तहन कनाय ओकोय नोटा उंशी दाग कनाय उनका तहन क्या था नो रिकॉर्ड को किंतु अबवा जहां आरआई ऑफिस बा डीएलआर ऑफिस रे किंतु माने बांग किया अर्थात अमा पूरा जहां कना उना जहां डिस्ट्रिक्ट रे उन ऑफिस थाना एकमात्र सीएस मैप और सीएस देखो किंतु ओडेके तहन किया সিধাই ডিস্ট্রিক্ট ব্লক নাম প্রথম থেকে অফিস কি কটি বুঝ যাচ্ছে যে অফিস এটা হয়ে গিয়া ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট আদি অর্থ বিএলআর কে বাতা বুঝ গিয়া যে উত্তর বিএলআর কিন্তু বিএলআর বুঝার বাইরে বুঝ সেটেলমেন্ট কি বুঝ গিয়া তাই না যখন 1999 সাল তখন কিন্তু সেটেলমেন্ট অফিস কে দেখা গেল 99 এর পর থেকে नुआ रखू करते नाम तुम्हें ताकते जहाँ तो BLR को लिया ब्लॉक लैंड एंड लैंड रिपोर्ट्स एवं अब वो मेला विभिन्न जो पंचायत ना पंचायत को लेकर करते और हमारा ऑफिस टैंक क्या तो उन्हें ऑफिसर तुम चले गया ले गया को RI ऑफिस R.I अर्थात मतलब रेगुलर इंस्पेक्टर ऑफिस का नुआ रेगुलर इंस्पेक्टर ऑफिस कितना रहता है आपको BLR ऑफिस जहां का ब्लॉक है कहेंगे बेस्ट को जहां BLR जहां ऑफिस करना को नुआ करना एवं BLR जहां हो गया है उनकी तो BCS रैंक C रैंक को आपको नुआ पदे ऑफिसर जहां कोई तबे भी BLR पदे हटा दे नुआ मारांगे अर्थात BLR को जहां कितना रहेगा जब SD ला तब दूसरा ऑफिस नो एसडीआर কতগুলো আড়াই নিয়ে যেমন বিএর অফিস হয়ে গিয়া কতগুলো বিএর অফিস में एसडी ऑफिस হয়ে গিয়া মিনিমাম 4-5 খানা বিএর অফিস দিয়ে কিন্তু লাঠি অফিসার बना गया যারা কিন্তু তাকো एसडीआर অফিসার নুই অফিসার চিটান মারা গেল उनको बताया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जहां पे एडीएम एला एडीएम क्राइम को लैंड डिपार्टमेंट एडीएम करना अगर लोगों को कटी ले गया मिनिमम जो ऑफिसर का शुरू किया को मुको तो आरआई को हो गया प्रथम जो ऑफिसर सबसे लतार ग्रेड ऑफिसर का बैंक का न ख्याल वो दोहाई मा आरआई कनाई माने नी किंतु साहेब कनाई अभी तो अब मने देखे उनका आरआई कनाई तो वो तो बनगढ़ दान किया है दे माया तो लड़की ऑफिसर का पीएससीएम का तो किया है न पोत ना किंतु सम्मान आमाई नु ऑफिसर कितना है जहां कहन दिया है उन जगह पे RO R.O अर्थात रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी बांग्लादेश एरপর नुआ चित्र कहना है ये कहना SRO2 अर्थात विशिष्ट राजस्व अधिकारी 2 जहां को ब्यूरो का तत्व एक नंबर डेफिनेशन पाल्टा काम को ओटी एक जगह असिस्टेंट डायरेक्टर को धोखा नामागे हेल्पिंग नॉट क्या है एवं नुआ चित्र है कहना उनको है को एसडी ऑफिसर जहां या पद हो कहता है SRO1 তাহলে বিএল হয় 2 আর এসআর হয় কত নাই 1 এবং মুই SRO1 চিত্রে है আমি কেনাই ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट এবং উনকে কিন্তু এলআর ডিএম করে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট এর হেড যাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট है এটা एडीएम होता है এবার जहां कोई তানাগু বদল ওটা তো শুরু গিয়ে সিএস রেকর্ড इंग्लिश যখন 1820 সাল থেকে রেকর্ড শুরু কিয়া নুয়া পরে পরেতে যখন 1928 সাল থেকে তখন আমরা সার্ভে করা হয় এবং 29 সালে যখন নয়া আইন को बना दिया नुआ आईन ना नुआ सार्वे কিন্তু ধরে রাখো সিএস রেকর্ড हो दिया নুয়া ওই সময় তখন কিন্তু উনারা ইংলিশ কিন্তু বাক্য চালানো তখন বিশ্বম বাংলা শুরু করা না তখন আবার পড়াশোনা না করা এবং তখন যারা জমিদার না করা उनको জমিদার का राज था রায়তা অনুরোধ ক্ষমতা বাংলা है বড়দারা অনুরোধ ক্ষমতা বাংলা है নুয়া সিস্টেম যখন 1947 সাল 15 আগস্ট ডিসেম্বর যখন শুরু হলো নুয়া
জমিদার কথা করে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং রাপুর থেকে কিন্তু আরএস রেকর্ড করা হয় তখন আরএস রেকর্ড সাব্যস্ত হলো যেটা 1953 সালে আরএস রেকর্ড যখন বিনাও তখন जहां को आरएस रिकॉर्ड पे नेला था उसको ख्याल पे ना रिकॉर्ड किंतु बेटा खोतिया नंबर तहन गया ना खोतिया नंबर तहन गया तायम से किंतु दाग नंबर तहन गया एवं उन्हें जहां राय का वसूल तहन गया उनके मालिक किंतु अड़ी हर को किया अर्थात बेटा खोतिया रे अड़ी हर मालिक को तहन करना नुआ के পরে যখন চেঞ্জ করবে পরে চেঞ্জ করা পয়সা চেঞ্জ করা মেটাবে আরএস রেকর্ডে বুঝ মাগো যে ওরা কিন্তু 1993 সালে রেকর্ড যখন নিয়ে আলা ঠিক জনগণ তালিম সে ওরা সাইন করে দিয়া যেটা पर স্ট্যাম্প দিয়ে ওনা ডেট থাকে 1956 সাল 53 में आईन बिना लघु लघु तो 56 साल হয় যখন আরএস রেকর্ড বন্ধ করা হলো आरएस रेकॉर्ड बंद करते आपे अडी हो जाए को वॉइस किया को भगती को बूझा आपको बड़ा को मेल करा को तখন केबी से है करा ऑफिसर में चला ना ऑफिस करे तখন बार-बार कथा को ले गया जे केबी से देखो केबी से को ना तब कर वो रेकॉर्ड नो केबी से तो है करते नुआ मेरे बांग्ला ले गया अडी वॉइस का जवाब है जे मार्च फसरा को ले गया अजम का सवाल मार्च फसरा जब को एहो किया तখন दो जा आईन को बिना किया लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट वो एक्ट है 51 ए हुआ नुआ आईन ते फसला किंतु बिना करा एवं नुआ फसला जब बिना शोध ना যখন ফাইনাল পাবলিশ দেয় তখন নুয়া আইন আবার কিন্তু মনে করা 51 এ को তাহলে 12 নম্বর নাম দিলা 51A1 जहां तो 3 धारा को ले एवं 51A पर जहां तो 7 धारा को ले एवं लोग केबी चिटा रे বিভিন্ন রকম কমি হয়ে গেল বিভিন্ন সময় যেমন পরে কেবি রেকর্ড কিন্তু পাবলিক ফার্স্ট ডাটা নেওয়া যায় নুয়া তো একমাত্র অফিস এন্ড স্টাফ সে অফিস থেকে নেওয়া যায় নুয়া তো অফিস থেকে সম্পত্তি কেনা সরাসরি পাবলিক বাকা নেওয়া যায় যদি जहां ऑफिसर को যখন को है যখন অফিসর হই না যখন মাঠ ফসলা হই না বিভিন্ন আড়াই অফিস পঞ্চায়েত অফিস ক্লাব করা হয় কিন্তু উনকা ক্যাম্প হই তো ওই সময় নেলা যে ওনা কেবি চিটারে ওডে আদি সময় ব্লু কাইতে কমি হয় কেনা ওডে সবুজ কাইতে কমি হয় কেনা ওডে লাল কাইতে কমি হয় কেনা উনা কেবি চিটারে উনা বইচতারে রে আবার বেগুন কাইতে কমি হয় কেনা কিন্তু ভাগে খেয়াল করতে প্রত্যেক বার কিন্তু কালি না রং চেঞ্জ করা है सब हेते कना ब्लू कना बेगुनी कना সবুজ कना লাল कना প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেজে না কালার চেঞ্জ করা না কালার এর গুরুত্ব নেই অর্থাৎ যখন কেবি করা তখন সবুজ কালার ব্যবহার করে যখন আরএস রে তো বেগুনি কালার ব্যবহার করে এবং বেটা স্টেজ को ले गया जाता है অ্যাটেস্টেশন ওনে কিন্তু লাল কালি ব্যবহার না কেবি যখন সত্য যখন ফাইনাল পাবলিশ হবে না তখন এই নাম তুমনে মেটায় 51A4 যাহা তো 7 ধারা ওই সময় বলে গিয়া যেটা 3 ধারা হয়েছে ওই সময় এটা 7 ধারা হয়েছে যখন এই 3 ধারা কথা বলে তখন মনে আবার 51 এওড়া কথা লে দেয় এবং যখন কে উনি 7 ধারা কথা লে দেয় তাহলে মনে আবার 51A4 না কথা লে দেয় নুয়া পড়ে হাজুক কানা এয়ার রেখা 70 দশক থেকে আইন বিনাওয়া 71 है এবং নুয়া যে কিন্তু এখনো চালাচ্ছে এবং ওরা খেয়াল করুন কোই লেগা যে আরএস আর এর পার্থক্য ছিল বুঝা ই লে কি যে আরএস রেকর্ড যখন বিনাওয়া তখন তাকে মেটে করে খোঁজে নাম্বার থাকে এবং রায় কিন্তু আদির কথা है মালিক আদির কথা है চেঞ্জ জায়গাতে এলার জায়গা চেঞ্জ করনা इलार ने किंतु खोतिया नंबर तहन कना मेन खान मेट्टा इलार खोतिया रे
ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ অর্থাৎ যাহার রামবাবু শ্যামবাবু কিনে গেদাই উনার ক্ষতের রামবাবু এবং শ্যামবাবু বাবার তুলে মেনা কিন্তু যখন এরা হিজুক কানা রামবাবুয়াগ কিন্তু নিজস্ব একটা ক্ষতের হয়ে কানা এবং শ্যামবাবুয়াগ নিজস্ব একটা ক্ষতের মেনা নোয়া গে আরে তা ইয়ারা পার্থক্য হয়ে কানা বুঝা সে বা আগে সে পায়া আমি লেয়া যখন রামবাবু শ্যামবাবু আরে জায়গা ক্লিন কা তখন তো আপনি মেট্টাং ক্ষতে রে বাউন্ড তাহে কানা অর্থাৎ রামবাবুয়াগ ক্ষতে নি 300 হয়ে খায় শ্যামবাবু ক্ষতে 300 কানা কিন্তু যখন কিন্তু এর কে হিজুক কানা আদর রামবাবু শ্যামবাবু 300 বাকি কানা রামবাবু আর শ্যামবাবু নামা ক্ষতেন বিনাও না অকয় হয়তো 100 নাম দেয় হয়তো 101 নাম দেয় অর্থাৎ 12 আদর দুজুটো ক্ষতেন বিনাও থাকে না নোয়া গে আরে তাই এটা পার্থক্য কানা এবং 89 পর যখন সেটাকে রূপ করে বিয়ের ঋতু হিজুক কানা তখন কয় আবো রিসমরে যখন কম্পিউটার রং কানা অর্থাৎ রাজীব পিরিয়ড রে কিন্তু কম্পিউটার হয় না নোডে কয় আস্তে আস্তে কিন্তু কম্পিউটার হয়ে কানা এখন মোবাইলে মেটে ক্লিক বাবন গুটা ক্ষতে হিজুক দিয়া হ্যাঁ গেছে বা নোয়া মারার কিন্তু বাং হ্যাক কারণ কম্পিউটার দাও হ্যাক কানা শিখে দাঁড়িয়ে এখনো আডি আডি জায়গায় মিনা जहां रे किंतु ক্ষতেন को কোনো বাং আপডেট কানা মেনখান নোয়া দিকাতে কমি চালা এখন যা কমি চালা কানা নোয়া কিন্তু ইয়ার কমি গে চালা এবার কতে जहां ले लिया যে বিলর রে যা সাতাম को मिना যা বিষয় को मिना যেমন নিউট্রিশন কনভার্সন বর্গা পাট্টা 4.4 না ले गया এবং আর্টিকেল 16 সি নোয়া এটি ক্ষমতা पर মেটার নিয়ম কানা প্রথমে হিজুক গে যে বললে মিউটেশন মিউটেশন মানে হচ্ছে মিউটেশন মানে তো হয়ে কানা মেটাল খুতিয়া আছে মেটেন জায়গা সে মেটার দাগ নম্বর মিউ হরান তুলতে তেহে কানা উনা আরবি রকম চালা উনা দেখলে মিউটেশন মিউটেশন না বাংলা লেখা না জমির নাম পত্তন অর্থাৎ মি তুম কয় আর কিন্তু চালা যেমন ই যদি শুক্লাল হেমব্রম ইন যদি শ্যামবাবু টাকা ক্লিকা প্রথম না জমি কিন্তু ওরা খেত কিন্তু শ্যামবাবু হতে হয় না যখন কে চেঞ্জ হোক না যদি শুক্লাল হেমব্রম তো যোগ না উন্নতা কলিয়া নিউট্রিশন করা হবে अब अडी होर के बाबन पूछ किया যে নিউট্রিশন চেক করা আর নিউট্রিশন প্রয়োজনীয়তা চেক করা আডি নোয়া পড়ে उन्हें हाथ जाएगा इंक्रीज का तो रिकॉर्ड तो मिला दिना तो दूरी ले हम को दिना तो उनका बोल ले गया था सब आप ले गया दूरी है तो बोला मैंने कहा आलोक में बोलने यार ये नुआ दूरी लामा बिना तमा माने के आम जब मालिक का नुआ की तो भूल गया दूरी ले बिना का जाएगा इंक्रीज का हरे मिस्टी नो चका हरे जेल दागा नो चका मैंने कहा दूरी दो गुच्छो बाबा का बात करते हैं बात नोडे किंतु कमी बांग चाबाया नोडे के भूल गया जुदी जाए हॉट टेकम क्लीन गेला उनी जुदी बड़ी हर होय खाय उना जायगा उनी आवा भी क्लीन आय आमा दबी जगह मान धंता नुआ जे भूल तमना तो अडी समस्या बोलुआ हम प्रमाण होय तमा जे जहां तुनी এখন क्लीन गदाय तार मारांग रे किंतु इनी क्लीन गदा যাতে নুয়া সমস্যা বাং বিনামা তাই যে যখন থেকে মিউটেশন যখন যেটা বিক্রি না সঙ্গে সঙ্গে মিউটেশন করা হয় দলিল বিনা তমা গে মানে যে মিউটেশন হয়ে কাটা তাদুবান এবার দলিল যখন নেলগিরা পাওয়া দলিল যখন বিনা বিনা যখন মিউটেশনের পয়েন্ট চালাবা তখন যেটা সমস্যা বিনা কানা খেতকিরি মারারে আগে যাহা যা জিনিস को अब ख्याल হতো না উনা কটি ले आए যখন কে খেতে ক্লিন না ওরা মুচা যদি ক্লিন মেলা সে ওটা তুই নিয়ে নে এটা তুই নিয়ে নে এই ভাগটা আমাকে দিয়ে দে ওই ভাগটা তুই রাখ নুয়াত তো বাং হইয়া মুচা কা বাং চালা আইন দিশম চালা কিন্তু অল বেলতে যাহা তো রেজিস্ট্রি অফিসে অতি অবশ্যই আম দলিল বিনাতে লাগা কামা এবং নুয়া দলিলে যেন অবশ্যই
রেজিস্টার অফিসার সিল তাহেনমা সই তাহেনমা এবং রেজিস্টার অফিসার যে আধিকারিক को मिला অফিসার को मिला उनका সই তাহেন তাকমা যখন কয়েকটা নিলাম কিনে দাম এরপর ওনা জায়গায় মেল में যে ওনা ক্ষেত্রে পাওয়ার পেট্রোল বিনা से बांग ते किरीन मराम का ख्याल में उना जाएगा इक्रीन ना से देखभाल का ओकोया दायित्व मिले से बांग नुआन न्याय है तमा बाकी मिडिल क्लास का समस्या हुआ যদি নুনকা তেহেনবা তাহলে নুয়া কিন্তু অতি অবশ্যই নেওয়া নিয়ম হয়ে কেনা নুয়া জায়গা ওলা খেত অবশ্যই ইনকোয়ারি হইবা যদি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তেহেন খায় এবং নুয়া বন নিয়া যে ব্যাংক রে দুই মর্গেজ বিনা আসে বাং বন্ধক বিনা আসে বাং নুয়া খেয়াল হইতা বাং যদি নুনকা তেহেনবা মিউটেশন চালাও মরাঙ্গে সার্টিফাইড কপি এবং ব্যাংকে মর্গেজ থাকার প্রয়োজনপত্র অর্থাৎ ওনা জায়গা যে মর্গেজ মিনা बैंक उन्होंने को अशुद्ध गुण किया उन्हें एनओसी लगाता है बैंक का एनओसी लगा होता है जुदी उइल का है जो उइल दोहा का है उन्हें उइल अगस्त जब प्रॉफिट बा जिला मत का जब प्रॉफिट सर्टिफिकेट रखा माई ना रखा होता है जुदी मूल दोई बैंक है अर्थात उन्हें को चेन दोई के नाम का है चेन दोई तो मना का चेन को बढ़ाया कोई चलाओ करना एक का बिट चलाना बी का सिटी चलाना सी का बिट चलाना अर्थात बार हैंडल करा किंतु অকয় বাকারে করতা উনকা দুই कहना প্রত্যেকটা চেন দুই নাম কিন্তু जुगाड़ হয় तमा প্রত্যেকটা চেন দুই ধাপ কি ধাপ সাল কি সাল কিন্তু हम जुगाड़ पर लगाता এবং जहां জায়গা ক্লিক का নুয়ার অবশ্যই কিন্তু আমিন দিয়ে স্কেচ দামে অর্থাৎ আমিন দিয়ে মাপা হতা মে যে ওইটা তোর ওই জমিটা আমার ওইখান থেকে দিয়ে দিলাম নুয়া তো বাং হইবা নুয়া তো বাং ঠিক না বাজারে চালাও ভেঁস বল কিনিং মা ভেঁস কমন প্রোটেক্টর দেলা দিয়া ঠিক দিয়া সে বা 10 টাকা বেঙ্গড়ম কিনিং 12 মিলি না কুটো গিয়া সে বা তিজবা টাকা দাও মেনকান লাখ টাকা জায়গা কিনিং দাও আর স্কেজেলে পুজমায় মনে দাও আদু স্কেজেলে পুজমায় মনে দাও या 10 টাকা জিনিস কিনিং দাও বাজার কা উনদা পুজো মনে একনা আর লাখ টাকা জায়গা কিনিং দাও পুজমা মনে দাও उन्होंने कोई तो मिल रहा था मिना तो अवश्य जब अमीन देश के जे काम आर नगर के बेटा कथा जहां तो खाजना रसी उना जाएगा दीर्घ दिन और खाजना बांगेई एम दी गदाई उना खाजना जखन उना बांगे एम गदाई उना जाएगा जखन अमीन किरी गदा এবার খেলা না দায়িত্ব কিন্তু আমার না যাহা খাজনা টাকায় বাংগে এম গদাই ও টাকা আম কে সরে उना टाइम आम के सोझे तमा नुआ ख्याल दो का जखन के जायगा बतावाम जखन दलिल बिनावाम एटा में কারেন্ট খাজনা কপি দেন খাজনা কিন্তু এই সাথে বাংলা দিয়া খাজনা কিন্তু বাংলা সালটা হয়ে গিয়া এখন 1432 লাখ অর্থাৎ दिन मना में खजरा का एम गए प्रत्येकটা कॉपी आता है बेस को शेष जा कॉपी ना आता है बांधन में मना कर में जाएगा जा खजना जा बाकी ना ये डील में आम गया होय ना যদি প্রয়োজন খায় যদি অফিসার মনেই খায় যে নো মিটিং তে লাগাতে না ইলাজ তো লাগাতে না हम किते लगता जुगाड़ करते हैं मेनकान ये तो जुगाड़ तो ओटी কষ্টদায়ক কবি ওয়ান করে না কম্পিউটার ক্লিক কে গেছলা সমস্যা বিনা যখন অফিসার মনে যায় যে এটা আরএস যুক্ত লাগাতে না যেটা আরএস যুক্ত পাঞ্জাগাতে এমনি তখন গে কটি অ্যাক্টিভেবল হলো নিউট্রিশন চালা করতে কি নেই যে আরএস যুক্ত কথা না ঠিক আছে এরপর অডিও বিনা কোয়া जहां जाएगा को वारिस सिक्ते को इक्लिंग दा অর্থাৎ আলে মরে বিহা কানালে নুনকু মরে বিহা কো ঠিক কিদা যে ইনবা জায়গা তো উনি হলে কি গায়া কিন্তু মুচা মাইতে কিন্তু বাংলা আপো যে উনা জায়গার ওয়ারিস কানা কো নুয়া প্রমাণ পত্র লাগাতা কো নুয়া প্রমাণ পত্র আপে মাকোয়াই নুয়া প্রমাণ পত্র পঞ্চায়েত কোরা মাকোয়াই बाखन जो पौषमा है काय पौषमा चेयरमैन साहब होया माकवाय ख्याल में दोहे माबन जखन गे पंचायत प्रधान कामाको गया अडी पंचायत अफसर नुका हिना हुआ पंचायत प्रधान नुका मिना हुआ उना सर्टिफिकेट रे मेमो नंबर एवं
डेट एवं सील बांग तहन गया नुआ ख्याल मन दोहाय ना যখন সার্টিফিকেট আমার মেমো নম্বর বা সার্টিফিকেট को ले गया तो নম্বর কিন্তু অবশ্যই তহন মা নুয়া এদিকে কিন্তু হাইকোর্ট রে কেস হইনি না যখন 2000 প্রথম চালু না নুয়া এদিকে কেস হইনি না উনি পঞ্চায়েত প্রধান রেকর্ড বাং তহে করতে এবং অডিট পঞ্চায়েত রে গিয়ে নুকা কোন রেকর্ড বাং তহে না যদি কোন পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট আমাকে নাই নুয়া না মেমো নাম্বার সার্টিফিকেট ডেট সিল বাং তহে কাই उना सर्टिफिकेट का वैल्यू आ नो अपन क्या मा और अवश्य जहां को वारिस कना को यदि आपता से इला जगह कांता या जाय जे गतो करे ना प्रमाणे नया अर्थात डेट सर्टिफिकेट लगाता या আমরা সার্টিফিকেট অবশ্যই জুড়া করতে হবে পুরো কাজে 5 নম্বর লাগবে না এবং आपको नुआ तथ्य को जुगाड़ करा करते हैं यदि कोनो कंपनी बा कोऑपरेटिव बा टास्क में क्लीन दा कोनो कंपनी के जगह में क्लीन दा कोनो कोऑपरेटिव के जगह में क्लीन दा कोनो टास्क करा को उनके जगह में क्लीन दा ताले उनको रेजुलेशन जे कॉपी देना का जुगाड़ होता है अर्थात आपको मेरे बोर्ड को गठन करते को सिद्धांत बताओ कदा ये नुआ जगह तो उन्होंने इंक्री गया उनका रजिस्टर कॉपी हम जुगाड़ कर रखते हैं एवं नोबल ख्याल दल तो अवश्य यदि कोनो देवदत्त सम्पत्ति नाबालकेर सम्पत्ति एवं यदि कोनो एसटी का सम्पत्ति अकय को हटाओ ना ताले अति अवश्य जहां उना डिस्ट्रिक्ट नि एडीएम साहब इलार एडीएम साहब बनाया उनिया उपयुक्त कर्तृपक्ष अनुमोदन लगा नुआ को जुगाड़ करते अति अवश्य banglarabhumi.gov.in खय अब ऑनलाइन एवं आवेदन करते जहां चालान हजुआ ओडे फीस एम करते ओडे ना मिट्टन कॉपी जखन नोटिस को अड़ागा नोटिस पे नेला जे आम जहां के क्लीन करा उनी दा बारी पक्ष के मन हतया अति अवश्य उनी हो आम चिठी आय हो तमा चिठी तो माने शुरू तीते लगातार स्थिति हमारे निकट में दुआन आम डाक जोगाजोग की चिठी आय हो तमा उन्हें जब चिठी आ गया उना चिठी रे ट्रैकिंग रिपोर्ट तहना माने चिरकुट को मामा बटन वो ट्रैकिंग रिपोर्ट तहना उना आम संग्रह करते हम दहो हो तमा उना दो जदि ऑफिसर खय तमाय जदि नोटिस मामाय सोनी डेटा मामाय से दिन हम दु है तमा कि इन जाय तो कहीं क्लीन कदा उन हर इन नोटिस का दिया उनी हजू आर मांगे हजू आम दुक लगा तमा यदि उनी और बांगे हजू खाय তাহলে বুঝেটা হইয়া উনি ওরা কোনো রকম আপত্তি বলুতায় এবং যদি আপনি কহেন তাই না উনি অতি অবশ্যই হ্যাকাতে লয়ে যায় আর ওর সাথে আমরা যা ব্যক্তিগত সার্টিফিকেট को যেমন आधार कार्ड वोटर कार्ड उनका सर्टिफिकेट एम के एम करते मैडम डेट है जुआ सुनानी है जुआ नोटिस का चिट्ठी का मामा उना नोटिस पे खियाला इनको ऑल तहन गया जे 57 मूले धारा मूले किंतु ऑफिसर हमें चिट्ठी आने 57 का 30 दिना नुआ द सीपीसी जा कोर्ट ऑफ तुम ठीक नहीं चल रहा है ना सीपीसी ना पावर किंतु आरो साइड को एम करता नो पावर के किंतु विवादी को हो आई करे हो करते बात को दूर करते ऑफिसर आजम का जो पूछ का जे है द्वितीय पक्ष को आकर बादिया कोन रकम आपत्ति बनुतया एवं बादी पक्ष को सঠিক ভাবে যদি ক্রিয়া করা যায় তবে কিন্তু রেকর্ড হবে এবং যদি বাদি পক্ষ আপত্তি চাহেন কায় উনি সেই মুহূর্তে সময়ে খোঁজ ধরে আমরা মিউটেশন না হিয়ারিং এ রদ ধরে এবং অফিসারকে সময়ে খোঁজ ধরে খোঁজ করতে যদি উনকা বাং হয় খায় যদি বাংলা হয় খায় তাহলে ওরা তামিল কথা তামিল যখন যে হয় না তামিল পড়া মেলা উনা মোজারে
আমার जो खोतेन ना उना खोतेन नंबर के जो दाग है आकना अर्थात उना इलाका रे उना जेल मौजार मध्य आमा जो खोतेन ना उना खेत दो आमा खोतेन रे हे नुआ के चलावन तबना अब म्यूटेशन ना पार्ट